নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ ভারত 24 আওয়ার্স। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি আপ বারমের এক্সপ্রেস। ট্রেনটি যাচ্ছে হাওড়া থেকে যোধপুর। ট্রেনের নাম্বার 12323। আপনাদেরকে দেখাবো সরাসরি বারমের এক্সপ্রেসের প্যান্টিকারের চিত্র। প্যান্টিকারে কত শুদ্ধভাবে রান্না হচ্ছে এবং কত শুদ্ধভাবে প্যান্টিকারের সমস্ত রেল স্টাফরা তারা কত শুদ্ধভাবে মানুষকে খাবার পরিবেশন করছে। অর্থাৎ রেলের প্যান্ট্রিকার নিয়ে কিন্তু অনেকের অনেক প্রশ্ন ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজকে আমরা রয়েছি 12323 বারমের এক্সপ্রেস, আপ বারমের এক্সপ্রেস, যেটি কিন্তু যাচ্ছে হাওড়া থেকে যোধপুর। সরাসরি দেখাবো সেই প্যান্ট্রিকারের চিত্র আপনাকে। দাদা अंडा কারি আর ফিশ থালি কি দাম একই? आधा आधा अंडा करी और फिश थाली दाम क्या है ना आलादा? इसका फिश थाली का दाम है 180। वेज के साथ में फिश करी देता हूँ 180। हम लोग 170 में बेचते हैं, 10 रुपए डिस्काउंट। অর্থাৎ अंडा কারি দাম কত? एक आपका 90 का भी है स्टैंडर्ड मील, और स्पेशल सलाद वलाद सब्जी भी डाल के देता हूँ 150। এরকম চালু ট্রেনে এইভাবে এত কমে খাবার কি করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে? क्या बोलते चालू डब्बा में इतना सस्ता में खाना आप लोग कैसे दे सकते हैं? क्या करें, रेलवे का रूल्स है सर, हम लोग को देना पड़ता है। आपका नाम? सोनू सिंह। तो जो मछली लेता है वो उसको 2 पीस करके मछली मिलता है जी जी और अंडा भी 2 पीस करके। जी। तो मछली का रेट कितना? मछली 170। मछली 170 और अंडा? अंडा एक स्टैंडर्ड मील है, जो स्टैंडर्ड मील पर दाल आता है और 150 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल और 2 पीस अंडा करी आता है, वो 90 रुपए का आता है। लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा क्वांटिटी देते हैं क्योंकि पूरा गाड़ी में तो बंगाली पैसेंजर रहता है, 150 ग्राम चावल में होता नहीं उनका, तो हम लोग उससे डबल चावल दे करके 150 और स्टैंडर्ड छोड़ के तो जो नॉर्मल थाली अंडा का नॉर्मल ही तो बताया 90 रुपए। 90 रुपीज। जी।
দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, নিউজ ভারত 24 আওয়ার্স।